ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କଟକଣା କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଅଲରେଡି ଅଟାରୀ ଦେଇକି ରୋଡରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଆମର ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଅଲରେଡି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ତାର ଆକାଶ ପଥକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଭାରତର ଯୋଉ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏମାନେ ସବୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଉଡାଣ ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମା ଦେଇକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଆୟ କମିବ କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ଏବେ ଭାରତ ତାର ବାୟୁସୀମାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନର ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ବିମାନ ତା ପାଇଁ ଭାରତର ଆକାଶ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ତାପରେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଯୋଉ ରୋଡ ଦେଇକି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ତ ମୂଳରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଅଟାରୀ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ତା ଛଡା ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ସେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା 23-24 ର ଯଦି ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଖାପାଖି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିଥିଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମାତ୍ର 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନରୁ ତେଣୁ ଏଟା ନଗଣ୍ୟ ତେଣୁ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବେନିଫିଟେଡ ହଉନଥିଲା ରାଦର ଯୋଉ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସରକାର ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଲାବୋରେଟଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଣ କଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିବ हेलो आज्ञा श्रीजुक्त चित्तरंजन बेहरा आपण मते सुनि पारछंती एबे सुनि पारली मैडम मोर प्रश्न हेउची भारत पाकिस्तान को कोन कोन एक्सपोर्ट करे आ जदी एहा को बंद कर दिया जाए पाकिस्तान ऊपर एहार प्रभाव केमती पड़िबो मैडम पाकिस्तान भारत को केवल किसी माने जो आयुष जोटा आयुर्वेदिक औषध किसी करे फल किसी रप्तानी करे आउ विशेष किसी हाई टेक्नोलॉजी जिनस बा किसी सेमती मैन्युफैक्चर्ड जिनस भारत पाकिस्तान रो आमदानी करे नहीं किंतु भारत पाकिस्तान को अनेक गुड़िए मैन्युफैक्चर्ड जिनस बिके मेडिसिन किसी किसी जोटा अत्यावश्यक मेडिसिन हला किसी केमिकल्स हला एवडा सब भारत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे आज्ञा तो एहारी भितरे श्रीजुक्त चित्तरंजन बेहरा एहारी भितरे जेहेतु सीसीईए मीटिंग जारी रही खूब गुरुत्व भी बहन करुच्ची जदि युद्ध हुए तेबे अर्थनैतिक क्षेत्र में भारत रे कौन प्रभाव पड़िबो जीडीपी ऊपर भारतर कौन प्रभाव पड़िबो ए नहीं ए बैठक रे आलोचना होई पारे कि सेमती किछि आपण संभावना देखुचंती देखो युद्ध हेले उभय पक्ष जो माने जमती कहा जाए जे युद्ध रे अर्थनैतिक दिगरु केही विजेता होंते नहीं माने उभय पक्ष क्षति हुए कारण युद्ध रे जो युद्धास्त्र खर्च बढ़ी जाए जो रिकंस्ट्रक्शन युद्ध जो क्षय क्षति करे तार खर्च बढ़ी जाए आम जो देखिए 1971 मसीहार आम पाखे उदाहरण भी अच्छी जिते भारत पाकिस्तान युद्ध होता तापरे भारतर आर्थिक स्थिति खराब होता एवं तापरे आमे आम देश एमरजेंसी आसला माने जो जन शांति एवं ये सब होता तेणु एबे आमे जदि तार आर्थिक दिग को चिंता करबा निश्चित भाव में आमर क्षति हम कारण आम आगे रूसिया यूक्रेन जो युद्ध चली यूक्रेन केमती छारखार हो जाइए माने समस्त जानिचंती रशिया बड़ आर्थिक चाप पड़ी बोझ पड़ी तेणु युद्ध रे निश्चित भाव में आर्थिक दृष्टि क्षतिग्रस्त भारत भी हम ए कौन संदेह नहीं किंतु युद्ध केते आवश्यक एवं युद्ध गोटे अवश्य संभावना नहीं एवं प्रकृत युद्ध केमिति हबो को डिग्री रे हबो को मात्रा रे हबो
से सब निश्चित भाव में सरकार माने आर्थिक दिग को चिंता सब दृष्टिकोण जदि देखा भारत वर्तमान सतर्कतार सहित गोटे पर गोटे स्टेप नबारे लगी जेहेतु वर्तमान सीसीएस बैठक एवं सीसीपीए बैठक सरी जाइए यार भितर सीसीईए बैठक जारी रही यापर केन्द्र कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक रही तेणु पूरा विश्ववासी नजर यार वर्तमान रही दिल्ली उपर रही आम सहित रुहतु आपण श्रीजुक्त चित्तरंजन बेहरा आमको टिके सहयोग करंतु।